Jotono ang welcome kayo tini Mothani President Ongoy anim bimong BK Frankol tini auspicious tini bagay khub exceptionally important tongo je tini taiwaisa tini ha tini ja tini pokheu tini kabangma borok baka riwoi aboni bisingo tini tini je tabok je program ongmani abo tini Tripura Mothao joining ni kaisa program khumlung ni chini party office abo tabok sole banai songoi tongo tini ang print media press je paine narana ang kha ka hamriwo narawni efficient service ni bagai juda juda print media rogo bibhinno channel rogo narawni je positive expose khai tongmani abon je nugoi taisa narawno kha ka hamriwo tini mainly tini auspicious khai tini খুব খরকসা সিনিয়র এবং তিনি হা তিনি জাতিনি বাগৈ বাখারিও সামং তামে ফাইনাই মোচাং সঞ্জয় জমাতিয়া আবো বিজেপি এসটি মোর্চানি স্টেট এডভাইজর কমিটিনি মেম্বার তাইবো বিএসসি চেয়ারম্যান এক্স প্রেসিডেন্ট এসটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নি প্রদেশ ইনকে তাই খরকসা বরই শ্রীমতী মালা দেববর্মা সেক্রেটারি এসটি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ তাই শ্রীমতী আনন্দ সচি জমাতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিলা মোর্চা তাই ভূতেই রগ্ন সাবিয়া দেববর্মা রঞ্জিত মোহন জমাতিয়া যুগল কিশোর জমাতিয়া তরুণ দেববর্মা তাই সুজন দেববর্মা রূপ কুমার জমাতিয়া বড় যতন বিজেপি নি অ্যাক্টিভ মোর্চানি তাই মন্ডল রকনি ক্লোজ বড় মেম্বার এবং তিনি ওরা মুড বড় টোটাল ফ্যামিলি 138 ফ্যামিলি voters 380 oro hacha liba ompini to phaimaya naroni background no brauji bisingo je phainai oro nungjago brown no na koksing khai kamong nai boni boy tai wisa ang oro tini malai nai tini bubagara maharaj pradut kisuni pokheo ebong tini mothani pokheo ang president hisabo brown ang tini lachago ebong tini oro sakhi tini loge tongnai MDC Orotongo Ganesh Babu তাই তিনি MDC চংজা খাইপনে গ্রহণ খাইয়া বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই জোনাল চেয়ারম্যান পরিতোষ দেববর্মা তাই yang brei motarogni jotone bumung bang mayaba তাই চেলা বড় তিনি অ্যাক্টিভ কর্মী রগনি biskango তিনি brauna ang lachago ang tabok bachawoi brano handshake lagi ini flag dulu flag BJP IPP ya kai pension Tripura Mothao khaboi khwai lam sawo BJP IPP ya kai pension khaboi khwai lam sawo BJP IPP ya kai pension Tripura Mothao khaboi khwai lam sawo bikerang khol long le bikerang khol long le Maharaja long le DW long le ITF long le Tripura Mothao long le Maharaja ke Maharaja ke তিনি সঞ্জয় বাবু নো আমরা কথা চাইব দङ মালা নব পার্টি না চাইব তাইরো বকে কোন খাইব নার যতন আমবাই গো তিনি ani thani bo kaisa ঐতিহাসিক তিনি oro je salkatharo ganar tongchini sar Tripura Mothani president even elected member MDC rok tongbayu party ni active worker tongbayu ani loge songkhaijak Mala Deborma
स्टेटनि सेक्रेटारि दैबो आंनि मण्डलनि निष्ठाबान कार्यकर्ता अर दिनै गोबां मानसि मानजाक फायखा तो आंनि मुंखा सन्जय जमातिया आं 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম খাইফাইও তো আনি পুইলানি পতংমানকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটিনি সেক্রেটারি বা সম্পাদক দংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটিনি তংরখা চিনি আবো অংখা 4 ইয়ার টেনিউর আবনি বিসিং কাজ খাইতে খাইতে খাইখা এবং তাবকে আং জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটিনি এডভাইজারি বোর্ড মেম্বার দङ এন্ড এক্সিস্টিং বিএসসি চেয়ারম্যান অমরপুর আরডি ব্লক তো পক্ষে হাইছি आं বিশেষ খালাই বুবাগ্রানো आं আপনা হামবাই ইয়াফরনা মুচুবু থানসা থানসা তামো থানসানি বিসিং তেইচিং তামো তুইমান থানসাनि वानसं থানসাनि खरांनो आं हामजागुइ जातिनि बां दफानि बां चिंता खायनो आं दिनै अ पार्टियाव आं सामिल दं त्रिपुरा सरकनि बिजेपि तङै फन एसटि मोर्चा पार्टी खलायै जे त्रिपुरा सानि मान थाइना तबनानि नाहारमुं नरकनि ताम तंमनि जेमन तामनि बागै याकरना नांखाबा त्रिपुरा अ बिजेपि नि बिसिङाव एसटि मोर्चा माने चिनि खुंथाय बारानि मोर्चा अब बिजेपि नि विंग्स अब बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठननि बिसिंतै चिनि दाबि तंमानि विशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया तंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबनो तैयै बारेबार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटि आबो बायबो कक शाखा किन्तु ताबुक जरा इमप्लिमेन्टेसन या बा इमप्लिमेन्ट खायजायानि बाङैनो जों बिजेपि नि प्रति विश्वास कमाय थांखा बा आस्था जों नारगि मालिया बो मान थाइना तैयै एसटि मोर्चानि फासिंते दिल्लीआव मान थाइ सानलाय जाखा डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय तिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमखलाय अष्टम तपसिलो दाबै संविधान अष्टम तपसिलो दाबै अब सरकारी भाषा सिखि तरनांथों आरो गोबां मा दङ 11 शेड्यूल also included there तो गोबां मानो दङ अरो दागाव चार्टर अफ डिमांड अब आं तिनि तबया आबनो तै आं दिल्लीआव चिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट वैब कक साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सर वैब साजाक बाट ताबो जरा इमप्लिमेन्ट नया खाइजा गया এই কারণে বনে প্রতি আমি আস্থা কম रिप्लाई ताम तंमानि आजरा अनरकनि कगलाम सालायमानि फासिं अब सामान्य का हाय ओ होगा बाद में होगा अब हायदा उलंग नाय उलो रजाक नाय अब बायनो तब हास्ते हाफां फाइमानि 3.5 বছর কাই थांखा ताबो जरा कोनो किछु फायदा गया अबनि बगै खाबनो खाको समियाङै त्रिपुरा मथा फाइमानि तामना हामनो वान सुमं नाहारि फाइ त्रिपुरा मथा फाइमानि मेन उद्देश्यखा आं ओ हानि माने बुसा इन्डिजिनास पिपल जेता होनो इंराजिबा आं ओ हानि बुसाङै हानि दफानि बाङै आं खरकसा साधारण सैनिक हिसाबै जे आनि सागो फानतंसा आं सामुतांलांनाय अबसानि खाकी फिलका मनको खाकी फिलका हामबाय जोंनि थाखुब सुनो दिनै जोंनि प्रग्रामाव नरका हामखे जतन फाय जोंनो जोंनि लबिसन माबागै ताई जत आनि आरो फाय मानजो फायने जोंनि स्टेटनि एडभाइजरी कमिटिनि मेम्बार जोंनि दा सन्जय नर आगि नंबनो जोंनि फायखा ताई सिनियर प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा मथानिङै जोंनि सारनियागो जोंनि जयनिं प्रोग्राम सारनो बेदखा त्रिपुरा मथ आंगागि बीजेपी नि ngै स्टेट सेक्रेटारि एसटि मोर्चानि दंमोन के जों जे जोंनि जलपालताय हिने जे जों 2018 नो गभर्नमेन्ट तोफा तुमानि आबल फानो जोंनि बिसिङासो गंथाय बारन बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताय डेभलप बुंथुंया थुं जोंनि बुबाग्रा जे जागाव जोंनो थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानि नै जोंनो लाम गाहाम फुनुमान जागा क गाहाम कचार मान जागा जों वान सुगुइ बाबेउ गाहाम के बखाबाय वान सुगुइनो जों दिनै अर हामजागै त्रिपुरा मथाव जों दिनै जयनिं खाय फास्टे हापांगो बीजेपी आई50 हापां तंमानि बिसिङ नरकनि बायथांनि ताबुक हापां खमताव दङ तामनि बागै बनया करै दफानि बागै सामंताना तो जाफन ख्लाय तांमानो अबदथि तामनि बागै याकरा नांखाना हार मुंतामो आदे आबो तो कोबिको
hapsa hapang tongo sini IPFT BJP Alliance sini rolung government tongo haifano sini ha bubagra sini tipra je hapang je bubagra bo je jagao jogno sawo je bini mane bo haino asugoi tongmano haifano tongya जों बिनि प्रजारनो बिनि बुसाबुति रंनो थानसा खायनायनि बागै बतिनि चायानिया कारै हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै ब जे चिनि माने जों बुसारनो तै जों प्रजारं तै जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोनो बखावो जे एटाक खायरे माने जों बिनि कक थायो बिनि जे ब कायसा कक गजान दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारै कलांनाय अबसे मेन ओ जे कखायनो बेलाय बखाव नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट फुंयाथ' चिनि हा जों मारमान नां बका हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिब्रा मथाव जों जतनो माने बखाव चंगैनाय अ तिब्रा मथानि फ्लेग तला जों दिनि हाफायगा बा जागाना फायगा हायसि जतनो